Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Encik Azrul, saya merupakan forex trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline. Coaching program seminar yang saya jalankan, izinkan saya juga untuk berkongsi pada you mengenai beberapa konsep dalam trading. Dan ramai orang sebenarnya terlalu fokus kepada iaitu aku nak cari yang paling bagus lah, kan, teknik yang paling bagus, teknik yang aku boleh gunakan dalam trading dan teknik yang mana paling berkesan, kan, dan teknik paling power. Kan, ada tak yang tanya pada you, kan, macam Dani, welcome Dani. So macam tanya pada you lah, oh, teknik apa yang paling power, kan, apa benda yang sebenarnya yang aku boleh buat ni kalau aku trade ni sebenarnya ialah bila aku lakukan kan memang confirm meletup lah, memang confirm aku make money lah, kan. Jadi ada tak you tertanya pasal teknik, kan, ada tak teknik yang paling hebat, paling boleh mencari di mana kalau aku masuk tu confirm, kan, ikut trend ataupun arah aku. Pernah tak you tanya macam tu dan pernah tak you terfikir apakah yang dikatakan sebagai teknik paling power? So sekarang ni saya nak expose, kan, itu teknik forex mana paling power, kan, saya nak expose, kan, forex teknik mana paling power. Jadi ini saya nak kongsikan dalam bentuk ni. Macam biasa kita akan buka kita punya PowerPoint dan sikit sebanyak dia akan mungkin bagi kita kepada beberapa perkara tertentu lah. Alright. Okay, welcome Udi apa sebagainya. Rasa juga, kan, teknik apa yang paling power sebenarnya? Kan, rasa teknik apa yang paling power? Kan, apakah teknik yang paling power yang you rasa yang kita boleh gunakan dalam trading? Apakah teknik paling power kita? Okay. Sekejap, saya kadang-kadang lepas satu session je komputer tu jadi slow. Saya pun tak sure kenapa, mungkin heavy dari segi kita punya penggunaan. Okay. Sekejap saya nak cari benda ni dulu. Okey. Selamat petang Pak Rizwan. Kita sedang tunggu respon untuk orang yang nak join Fibo Trend lah. Kalau cukup ramai, insyaAllah kita boleh jalankan secepat mungkin. Alright, sekarang ni jumpa tak jumpa-jumpa? Macam mana boleh tak jumpa, kan? Mestilah jumpa. So, teknik apa yang paling power sebenarnya? Kan, teknik paling power yang you rasa kalau you trade tu, kan, you dapat memang kira gempak, kan, teknik paling power sekali. Apakah teknik paling power yang you rasa kalau you ni buat tu, kan, you rasa memang okay, confirm, kan, apakah teknik paling power, kan, apakah cara ataupun fokus, kan, ataupun jalan kerja, kan, untuk mendapatkan teknik paling power. Kenapakah teknik paling power tersebut you rasa? Adani kata dia tak jumpa. Ya ke tak jumpa? Ataupun jumpa? Kenapakah teknik paling power you rasa pada you? Apa dia? Magic line. Okey, tak ada masalah. Saya pun tak tahu pekerja dah cakap apa tu. Okey, kita pergi ke sini. Teknik power. Ya, kita tukar ke sini, teknik paling power. Okey. Teknik paling power forex dan komoditi. Okey, teknik paling power forex dan komoditi. Okey, kita pergi ke sini. So, apa teknik yang paling power yang you rasa? Kan? Macam mana teknik paling power? Sebab apa? Why? Kenapa macam ni? Sebab, kan, most people, kan, especially new trader looking for perfect system, ataupun dalam kurungan teknik. Okay, teknik, they looking for benda ni. So most people ialah especially new trader looking for perfect system, kan, satu. Lepas tu nombor dua, they believe if they can't find the right technique, the proven technique tu, kan, they will find somebody else, kan, they believe if they can't find the right technique, they will find somebody else who already found the perfect technique. Dia ingat ada cikgu ataupun orang lain juga yang dah jumpa benda tu, kan. Kalau dia tak jumpa, dia rasa apa tu boleh jumpa. So most people, especially new trader, looking for perfect system technique. They believe if they can't find the right technique, they will find somebody else who already found the perfect technique. Kan, dia rasa macam tu. Alright, dia rasa macam tu. Okay, clear?
Saya punya. Okay. So most people especially new trader looking for perfect system technique. They believe they can't find the right technique, they will find somebody else who already found the perfect technique. Okay. So jadi saya berpendapat ini adalah, saya rasa kan, the most delusional, okay, delusional way of thinking. Saya rasa ini adalah the most delusional, paling delusi kan, paling tak betul kan, the most delusional way of thinking. Saya berpendapat kan, sebab kita mencari ialah perfect sense. So kita kata teknik apa paling power, so ada disebut magic line lah, tak magic line lah, black magic line lah, saya tak tahulah. So dia kata teknik paling power adalah pengalaman diri sendiri dalam trading. Okay, pengalaman satu hal. Okay, most people especially new trader looking for perfect system, they believe if they can't find the right technique, they will find somebody else who already found the perfect technique. The most delusional way of thinking kan, they believe somehow, they believe must be somewhere a holy grail system. Mesti ada holy grail tu, maksudnya sistem yang memang gempak gila lah. Memang confirm pakai ni kan, pakai software ni confirm boleh make money lah kan, ataupun pakai indikator ni confirm make money lah. Jadi kita pergi tengok ni, lepas tu jadi kita pun membentuk kepada benda-benda yang tak patut lah pada saya. Most people especially new trader looking for perfect technique, they believe if they can't find the right technique, they will find somebody else who already found the perfect technique. The most traditional way of thinking, they believe must be somewhere kan, they can find a holy grail system ataupun teknik lah. Dan jadi benda-benda ni saya rasa ialah benda yang saya rasa mengarut lah kan, mengarut, merapu, dan juga dia rasa ialah insyaAllah satu hari nanti aku akan jumpa benda macam ni. Jadi padahal benda tu tidak berjalan seperti yang dipikirkan. Okay, so why people especially new trader looking for perfect ni, dia cari benda-benda yang macam tu lah. Okay, jadi pada masa sama juga kan, itu you kena clear kan, macam mana sebenarnya cara ni berlaku. Okay, so Fitri kata tak ada teknik yang power pun coach selagi tak mampu manage diri dalam trading. Okay, teknik paling power pengalaman mesti masuk selalu profit melebihi loss, pengalaman mesti masuk pasaran. Very good. Itu juga idea. Saya rasa dah ramai yang mula apa tu kan. Jadi kalau you tengok kan, dalam the most profitable indicator kan, ada lah wujud lah the most apa benda profitable indicator, the most system, the most apa tu proven kan, how I make money 10,000 in 2 hours kan. Jadi ini adalah saya rasa isu-isu utama dekat ni kan. So Lina kata macam saya nak seorang support untuk keep positif bila trading, kalau trade seorang-seorang macam Dunga kata apa lepas tu loss. Lina kata macam saya nak seorang support untuk keep positif bila trading. Okay, so ialah satu keep positif. Jadi kita berpatah balik kepada, iaitu saya rasa saya pernah buat nota ni sebelum ni, jadi kita copy je, tak perlu kita nak cari balik dekat apa itu internet dan sebagainya. Kita ambil benda-benda ni kat sini sikit. Okay, kita boleh ambil pendapat macam ni. Ni pendapat yang ni. Sekejap, daripada sini. Okay, kita masuk dekat sini. You kena faham sebenarnya saya berpendapat ini adalah benda yang you kena faham lah. Okay, so the main key ataupun apa tu saya berpendapat lah, the secret ini kita terus bagi solusi, kita cerita panjang-panjang So the secret ni saya berpendapat ini cerita 80% kan, success is due to psychology, mindset and belief. Okay, and emotion. Okay, saya pecahkan dia kepada dua ayat berbeza. Okay, saya pecahkan dia kepada dua ayat. Satu ialah 80%. Alright, ini Tony Robbins dah cakap, saya pinjam. So 80% of success is due to psychology, mindset, belief and emotion. Mindset, belief and emotion. Jadi psikologi itu merujuk pada mindset, belief and emotion.
Okay, only 20% is due to the strategy that specific step needed to accomplish it. Jadi, sekarang ni, kalau you tengok kat sini, ialah ramai orang fokus kepada yang ni. Ni 20% ni. Pasal apa 20%? Sebab dia fokus kepada nak cari strategi. Dia nak cari teknik. So, teknik strategi ni dekat sini bang. Faham tak? Jadi kalau you exam, walau macam mana pun 20% takkan buat you win. Faham tak? Takkan buat you win. Hilmi kata pencarian teknik paling power tiada penghujung, tapi mencari teknik yang sesuai dengan masa. Teknik yang sesuai dengan diri bila kita tahu aratan, tahu aratan, sekadar pendapat. Okay, very good. Khairi kata coach pakai teknik apa? Jadi tak boleh nak jawab. Okay, bukan tak boleh nak jawab, saya tak sesuai nak jawab masa ni, saya akan jawab akan datang. Tapi point utama saya nak highlight lah, only 20% is due to strategy, the specific step needed to accomplish it. Jadi maknanya kalau you fokus kepada ni, maknanya you banyak fokus pada 20%, dan sedangkan dia punya jawapan dia lah kepada, iaitu lebih sebenarnya ialah 80% success due to, jadi 80%. Kenapa you tak fokus kepada 80% ni? Mindset, belief dan juga emotion. MBE. Mindset you, macam mana cara berfikir. Belief you kepercayaan tak ada market kan, you boleh buat ke tidak, percaya diri you. Emotion you, macam mana bila ada macam si Lina kata kan, saya perlu support dan sebagainya, positif. So emotion tu. Jadi pada saya, the secret lah sebenarnya, iaitu datang daripada mindset, belief dan juga emotion. Only 20% is due to strategy, the specific step needed to accomplish result. Okay, so inilah satu. So saya ambil tab punya ni. Satu lagi, saya rasa saya pernah save juga tab punya, tapi saya tak sure dalam PowerPoint ke apa, ataupun kita boleh ambil. Okay, tab. Hopefully ada kot. Okay, sekejap. Kau boleh cari macam ni, saya tak sure, saya tak pernah buat. Oh, tak ada. Okay, Van Takap punya cerita. Tab belief. Ni belief. Okay, ada kat sini. Kita pernah cari itu. Dia kata, you do not trade the market. Kan? You only trade what you believe about the market. So, kita ambil lagi satu. Saya rasa ni antara benda yang most proven lah. Most proven. Okay, most proven. Okay, you do not trade the market. You only trade your belief on the market. Faham? And then Mr. Tab lah. Bangkat Tab. Bangkat Tab. So, Tab kata, iaitu you do not believe what you really trade. What you are really trade. Okay, so kita pergi kat sini. Ini adalah konsep dia, what you really trade. Saya berpendapat lah you trade benda ni sebenarnya. Okay, you trade benda ni. Kata Van Takap. Okay, tak ada gambar cantik kat sini. Ataupun saya pecahkan balik. Untuk bentuk lagi cantik punya ni. Ni ada pun. Ni satu. Okay. Okay. Setiap orang punya skill sendiri, sebab setiap guru punya forex ada skill sendiri untuk studentnya. Yang penting adalah pandai bagaimana profit setiap bulan. Kadang-kadang mesti ada rugi. Ya, betul. Setuju Isyak. Okay. So, jadi cuba you faham dari segi konsep ni. Okay, you faham konsep ni. Okay, what you really trade, you do not trade the market. You faham tak? Banyak orang ialah trade. Macam mana nak pair ni aku nak pair ni aku nak profit dan pair aku nak ni. You only trade your belief. Trade your belief about the market. Maknanya you trade, kan? Kejap you trade belief in the market. Okay. Alright.
You do not trade the market, you can only trade your belief. Okay? Trade your belief about the market. Okay? Jadi sekarang ni kunci dia kat sini. Jadi apakah belief kita pasal market sebenarnya? Kenapa contoh belief kita dalam market? Apakah contoh, bila kita sebut macam ni, macam kita ceritakan, apakah teknik paling power? Kita menceritakan ialah, ini adalah delusional ways of thinking. Okay, the most delusional ways. Kalau kata Mark T adalah buku dia, dia kata dosa besar. Dosa besar. Okay, lepas tu kita faham the secret ialah daripada Tony Robbins. Tony Robbins cakap 80% of success is due to psychology, mindset, belief and emotion. Betul tak? Only 20% is due to strategy dan specific type. So kita dah tahu teknik ni 20%. So maksudnya kita tak boleh cerita. Lepas tu bila kita cerita balik, you do not trade the markets. Maksudnya kita tidak trade lah sebenarnya. Guna indikator ke, guna pair apa ke, volatility ke, leverage. Tapi apa yang you really trade? You trade about your belief. So sekarang ni cerita kita lah, apa belief kita pasal market? So soalan saya, what is your belief? Ataupun what are your belief? Masalah dia. What are your belief? Kan? Apa yang you percaya pasal market saya tanya sekarang? Apa yang you percaya pasal market? Apa yang you percaya pasal market? Cerita kat saya. Apa yang you percaya pasal market? Kan? Apa yang you percaya pasal market? Apa you believe kan? Contoh belief saya bagi pada you, ada orang kata apa yang naik kena turun. Kan? Apa yang turun kena naik. Itu salah satu belief. Apa lagi belief? Kan? Apa lagi belief? Apa you punya belief dalam market? So persoalan ni penting sebenarnya. Apa you punya belief dalam market sebenarnya? You sendiri, you kena set. Saya berpendapat ialah, kalau kita mencari teknik yang paling power ialah, kita kena cari belief yang paling power sebenarnya. Sebab kita trade belief kita. Kita tidak trade sebenarnya indikator, kita tidak trade sebenarnya pair, kita tidak trade even forex market, kita tidak trade even commodity market. Kita semata-mata trade belief kita. Dah apa kejadah ni coach? Okay? Ampan kata kalau gold, ekonomi turun dia naik. Contoh itu belief. Very good. So why you believe macam tu? So contoh very good Ampan. Kan? So belief ni kita boleh kata, kita boleh list. Apakah belief you? Belief tu macam you kata, itu mungkin secara teknikal, tapi you believe ialah, sekarang ni kita believe iaitu orang wala macam mana simpan dalam gold. Contoh belief. Apa lagi belief? Based on statistik lepas kan? Kenapa lagi believe you? Come on, share pada saya. Kan? Jadi macam contoh antara belief, saya rasa master yang saya rasa bagus. Belief dia kata ialah ni benda ni macam pelik sikit iaitu sebenarnya ialah, ni contoh belief mungkin benda ni you agak kata perjadahnya kan. Belief contohnya ialah, kita tidak boleh analisa market. Kan, kita tidak boleh analisa market. Okay, kita tidak boleh analisa market. Kenapa jadi gelap lah tu? Kan, kita tidak boleh analisa market. Okay, contohnya kita tidak boleh analisa market. Sebabnya kita tak tahu arah market sebenarnya. Arah pasaran Ni ada belief master cakap. Kan? Lepas tu belief dia apa lagi? Dia kata ialah sebenarnya kita tak tahu. Lepas tu belief dia kata ialah sama ada kita buat duit atau kita habis duit. Maksudnya dia percaya konsep rezeki. Belief dia. Ni salah satu master yang saya jumpa, di mana saya respect pun. Dia kata kita sebenarnya tak boleh analisa market. Kita tak tahu sebenarnya arah market sebenarnya. Jadi secara tak langsung, apa berlaku ialah dia macam memotong semua belief kita yang selama ni. Oh, aku mesti faham analisa, baca dan sebagainya. Pelik kan? Tapi ada orang yang belief aku boleh baca. Tak kisahlah. Tapi sekarang apa you punya belief? Saya share antara belief yang mungkin you tak pernah tahu, tak pernah nampak lah. So kita tidak boleh analisa market sebenarnya. Kita tidak tahu arah market sebenarnya. Sama ada kita buat duit atau kita habis duit. Kan contohnya. Dan apa belief pasal market? Macam contohnya ialah, kenapa dia belief macam tu ialah, iaitu market, pasaran ikut teknik kita ataupun setup kita. Dan kadang-kadang dia tak ikut.
Ni belief juga. Kan? Faham tak? So kita tidak boleh asal market, kita tak tahu arah market sebenarnya. Sama ada kita buat duit atau kita habis duit. Market ikut teknik kita set up, dan kadang-kadang kita sendiri pun tak ikut set up. Faham? Okay? So ini benda kali, kita tak boleh asal market, kita tak boleh market ikut teknik kita set up. Jadi ada orang elak, ingatlah walau macam mana pun kan, kalau set up aku terbentuk, memang confirm dia akan jadi macam ni. So you tengok benda ni dah bersalahan. Dia dah void dia dah bersalahan dengan yang lepas. Clear? Jelas? Kan? Tapi jangan lupa 20% lagi juga still penting. Faham tak? 20% juga penting. Walau macam mana pun 20% yang kita belajar, 20% yang kita buat, iaitu dari segi teknik, nak tahu Fibo trend, baby master dan sebagainya, penting juga. Untuk at least kita tahu macam-macam market. Tapi bila you dah lama dalam market, sebenarnya you trade apa you believe. So believe apa yang you ada. Kan, saya pun dapat itu solution dia. Okay. Dan saya percaya juga, Ishak kata setiap orang guru punya skill sendiri. Faham tak? Jadi kalau you faham rahsia dia dekat sini, you tak ada masalah. Kan, kalau you faham rahsia ni, you tak ada masalah. Jadi ramai orang sebenarnya masalah pasalnya dia tidak ada belief. Kan, dia tidak tahu mana satu. Kan, what are your belief? Kita tidak boleh analisa market sebenarnya. Kita tak tahu arah market sebenarnya. Sama ada kita buat duit atau kita buat duit. Market ikut teknik kita set up. So ni antara belief-belief saya dapat daripada master yang proven buat duit. Kan, tapi mungkin you tak tahu kan. Tapi ada juga master yang confirm belief dia ialah kalau kau tahu setup ni confirm market akan bergerak, pun boleh juga. Tapi saya lebih berpihak pada belief macam ni dengan saya. So, saya belief ialah saya tak tahu apa sebenarnya. Saya punya belief, saya tak tahu lagi punya belief macam mana. Dan obviously yang kawan kita cakap ialah belief kita ialah kalau ekonomi teruk gold naik. Itu belief. Pun betul juga. Faham? Clear? Jadi menjawab kepada persoalan kita, kan, teknik paling power forex dan komoditi, satu ialah sebenarnya kita banyak delusi. Kita ingat mencari perfect system, mencari perfect teknik. Kalau perfect system ni tak ada, kita akan cari orang lain yang jumpa perfect teknik tu. Dan kita juga percaya walau macam mana pun kat luar sana mesti ada sistem yang perfect, di mana ini adalah paling delusi. Dan the secret, kan, pada saya daripada Tony Robbins cakap 80% datang daripada psikologi, 20% datang daripada strategi. Kan, strategi ni termasuk juga money management, kan, strategi ni juga termasuk risk management, kan, psikologi juga ni termasuk macam-macam lah. Faham? So, jadi apa yang kita sebenarnya trade? Kita sebenarnya tidak trade market. Kita trade sebenarnya ialah belief kita pasal market. So, apa belief kita? Ini kita trade ni sebenarnya. Kan, inilah parameter variable belief kita kan. Termasuk juga yang kawan kita cakap tadi, apa belief dia? Kan? Okay, apa belief dia kan? Apa lagi yang dia masukkan? Kan, market ikut teknik kita set up dan sebagainya. Dan juga kita kena faham ialah contohnya ialah belief kita ialah, contoh salah satunya ialah selalu always protect capital. Always, contoh. Belief kita ialah manage loss ataupun preserve capital. Macam-macam lah. Ayat sama je, benda sama je, ayat berlainan. Always protect capital. Faham? Jelas? Beberapa perkara ni Okay? Alright.
Apa calling out? Calling out scoping out ada lah. Tak pernah dengar calling out. Cuba cari juga kokok saya yang tak pernah dengar. Okay, so thank you so much untuk you punya sesi petang ni. Saya rasa dah habis. Kita pun dah dekat maghrib, so kita bersedia maghrib insyaAllah. Kita akan kongsikan, saya akan rasanya esok lah saya buat Fibo trend. Malam ni saya akan prepare sedikit slide untuk kefahaman, dan juga esok kita akan prepare kita punya Fibo trend. Cuma besok beza dia lah, saya tak buat sikit-sikit, saya buat panjang terus kan, saya buat panjang terus. Saya tak sure berapa panjang, tapi panjang lah. Jadi kita akan cuba macam sebanyak mungkin ibarat dalam kelas. Okay, believe dan speculate tak sama, coach. Nanti kita kena cerita apakah beza. Bagus soalan you, Afzal. Believe dan speculate apa beza dia. Okay, alright, so sampai jumpa lagi. Salam hormat, saya Coach Jerome. Saya doakan berjaya dari segi kewangan, masa, kesihatan, hubungan baik, konsisten dan profitable trading. Stay safe, kan, stay at home, dan juga selamat. Alright, insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi seterusnya, dan jumpa lagi.